जिंदाबाद जिंदाबाद शक्ति जिंदाबाद 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 तुम्हारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विजु जनता दल राज्य सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक नीति आदर्श विकासमूलक कार्य अनुप्राणित होई धर्मशाला निर्वाचन मंडली अभयपुर और कोतपुर ग्राम पंचायतर बीजेपी और अन्य दलर कर्मी माने विधिवत भाव विजु जनता दल सामिल होती। धर्मशालार विजु जनता दल कार्यालय माननीय विधायक प्रणव बलवंतराय उपस्थित मिश्रण पर्व अनुष्ठित होती। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତରାୟ, ଅଭୟପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗନ୍ତାୟତ, ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଜଗଦାନନ୍ଦ ରାଉତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଅଭୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ରାକେଶ ହାନ୍ତି, ରାଜକିଶୋର ରାଉତ, ସରୋଜ ସାହୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରମିତ ବରାଳ, ଶିବସୁନ୍ଦର ଖଟୁଆ, ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସ୍ୱାଇଁ, ସତ୍ୟଜିତ ସେଠୀ, ବବଲୁ ସାହୁ, शुभेन्द्र राउत, विभू महांती समेत 50 ऊर्ध्व बीजेपी और अन्य दलर कर्मी बीजेडी जोग देते। ଏହି ଅବସରରେ କୋତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।